Munya beta mindini namakai namgoyini sa nametine a mabe Solange Bikobe, Catherine Gangula, Benvedi Tiga, Antoine Bovoum. Moyinte ben dit on a o sa nametine kwe. Frères et sœurs, bonjour. Vous êtes sur la 104.0 Radio Soleil. Bonjour à la population de Mbargué dans la Haute-Sanaga et à celle de l'Inté dans le Mbam et Kim. Bienvenue au rendez-vous culturel Voûté, sa matinée, deuxième édition. Coup de projecteur sur la solidarité dans notre univers. Thème du jour, solidarité et vie en communauté chez le Voûté. Quel impact sur notre culture? Mesdames et messieurs, restez scotchés et vos interventions sur les numéros suivants. Le 6 56 49 78 48 et le 6 71 59 68 10. Mambamne soko chekba. Beti yana ngwe nyindi numdu baki mone. Ayana ni du dede ni anam du dede nam deng yana nam du kumun novete akpakung. Beti yana ba ni du ku menjeng kum bandi menjeng nyin na ming da dede ku lu kung ne da dede ku serening da ku ba deng ne yana bakri ku duning ben kwaning ben henam sambai batte sambai ya ka du ne yana no betu ning du ku ning kang kung ne mo kuin lai no ku num ku kwa kung no bete akpak no la helengal idun deng ne yana ning du ben nyome nam ta ne yana ukwa mvunje adede ugui kunga wa baking idu ukwa gal mvunje du jiri dede u baking da wa abe nyome no bete kpakunga mendeka be ata yana nsongon ngula monyang kidu no bete udu umuin num kwawi kwa hacho umuin nindu pane no la helenga bagu akpak chupenda vute ba num kita num jabana idu yare pakno mape ana no la de pe daro yana ba nindu paneri ngwe bahar num du tikep tenere do am num du te pane ai gwingura upe imo maya be imo ngangula Catherine ma dundu wala makom tebe kom tekene nam ba ho moin de du am bon chene atana solidarité num ti num voté noko du ba ya du num jumte num du num mo beti ma kom na ana mam gwa be mbare moida mvum yengam na ba am gul muya am kange ngam dina fana benero ya na moy num ta num kwa na ba nangal kwa num ko fana ku mun ya no ko nuk sirra na magana ti na ma euna bo kolon kule no du sa ma polo so ku mun ya akpolo so no futa te dong na gum tin yo ana gum he ma dukure modu gum no ko yi dong da nama ogni yo mun ya menjadi bang butuh Cameroon lat nungwa be nugum yang ne soko bodo ni sono nugin yang ne nugit kam ni do sujo dar iso ko rumwa du me Karin mabe de kadwala iso ko check ba yo Karin iso ko check ba ya ya ne me am nugin yang ne kam ni dicile yo me o tik wan dengan mutu nugui vute nemo do nyin so ni yako no ko aki soko nyindi no vute brupka to manyindi mama mo engya onene patunga ya onde ku manyindi gwagte
Dans votre Cameroun, tire no kulak dumo oni. Émission nyona yo. Soko check ba. Isoko check ba yo. Oh. Oh, he mo ya na mabe o ba che dara do wa du una num kwa gine ti do ati daro ya na henum do ba bare ko dan ti ya na ye Sunday lai numa go no ho no la sama be wo tiranga tayo num da ina num da ndone num du dan wa ma fowo num da ho tere mata ona te ku mun ya yo he ni nyin kire mo indaka makande so ku mo ina ama gndong ti num ma gndong ti kwa boche num ongna kwa oboche ngbi ni ma he ku du ongna ku no ku betina ni anum vutum num do achena churu ado num kwa na tendena am kanum do ho moindo Soko Catherine Ngangula. Mana Solange Bikobe Nyindi. Sote tu yo moya. Uno ba Allô? ne mwane. Allô? 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 Allô, nama o no. To, magidi na studio la tonton Jean Vadi, Mulu RPA, Kati, isoko Angola, Mene Soto, Osoko Uno, Ayo, Douala, Goranam Queen, isoko chei Kusu. Odo Quatene, Yendosona, Soko. Émission Yona, Soko yo. soko nyiti Nyindi abe Solange Bikobe. Matita como sote tu uno ya uno ba nam honi. Tema mwanere anam Guinunjo directement. Solidarité et vie en communauté chez le voûté. Thème que aba très évocateur. Donc thème que adonne nam vote Cameroun las de tous les côtés. Nam dangayana nam do nam mwe a. Nous doit no me dube am kuku adunyana kunge a eye aduna nam do somwe nam gnati he nam do gin yarere nam ding he no vote bu kuku don ding tene nam apatenji grefi bu tam no mwe dube nam kuuri no las idu burenanga nam kunokuru nam do hengap yana ye kwa nyinche yana vote bure ni peji nga butira wa nungo ban wone mwai a yana nchende na sum nu duna nam mwe yana nam yarare guna nam chi menta kribe neme guna nam da meyer no las du ben jo mwe sum mwe yana nam dure nam guna chi am kanum do wone mwairu. Vous qui nous écoutez, nous sommes sur la 104.0 Soleil FM. Vous pouvez appeler au 656 49 78 48 ou 671 59 68 10. À vous la parole, nous vous écoutons aussi. Vedi Tiga, comment redorer donc le blason de se vivre ensemble chez nous les voûtés? Mambamne nyindu du nyina ke aduna nam deng me nam nyang chu nam du chu ku ba ke ta ke ba nam du matang u ga me budulung nam nyina ne jindu ya du ndong no duala ya na ugi du kpata kuno u ok jitembur du jona wadang ko te vote ba wadang no vote ba be e ka tie be kuku ya vutup ku vutup mbal mayo are duala are ka tie vutup ya no ku si che pata no ku tangche makande no ku kuiche tembur no ku ba waiche e ku ya che duono no gu vutte chek be am denge siri ta ya na adona ne ku yare chu fain ba fia pende ka tie ndenge ban ma katu ka tie ba fia be nange be tinge yim no nung tam ni bai a ka che ku fein no ku wi kwa mvenup yidu mven ka che ke adu vutepa u fein tu nanga vutepa ne bu ke vi lo wu kwa ya ku si makande da wu kwa na ya ku ru si na pata da u gomche
no peng hare ngaba chebe bili ngaba sine mukuni kubdanga chebe yana no hara bo ogia fada bili dure ugi ya sotuk idu kom batan long kak pende wanga kwan be ngap sore okna da ni avute du okna sore be erni ninge brikateri benam denge brikateri udu penere lai idu ana ka che vutte bi ai baha ngabe nyinti nyini ngabe da ngabe kwa che num dung num chine dung na da numa o le mo ya numa na ni job ya jema ya ni akumia numa ba min numa jam d'accord bon mudu de ne moi dans que jam bawa madanga maku émission comme darom émission parce que le ding téléphone là aha numa o no OK mudu ni to phone yang na min da donc Allô? Problème réseau. Donc réseau, ça dit que réseau minda. Tao nó màu ôn nè. Mais d'ailleurs, me donne sur ton ligne là, panéliste. Năm nào bữa ông sọc à? Năm sọc thì bữa donc đồng hóa d'ailleurs đã đi me đồng hóa me do phone nya ni num du ni moy parce que me kurang da nyindi mone du kpo num vokun vuti bekup du ni ya na num ku kwa kun bwa kun no la ya sam wum re a ngwe nyindi mone du ki a asa makan da bo ba re num ti ku no ku me do da na ne bangme yo moy asba ba re num kum ni num den yo yare contribution bu ne bete blay na moine num du yo yende ye turiri continuer ne do yo en leje mai fam nyen wo kya mtu du bare no ku to baba soko ya soko ke mai fam nyen du wo yo isoko che ni amun pa ne bulai ku soko yo soko nyinji to soko na Catherine Gangula, Solange Bikove, Veditiga. Tugeri, nam na bo windi. Allô? Allô? Urmo akulaya yerima duma. Kulaya, nama ona. Tu m'as bien flatté. Moi j'ai refusé. Mam tawa kan bayabe. Mabe. Mam bam ni abe. Mambam na ho ngeo o bana min Johnny den jakang ne l'artiste de metem gabe mare Antoine Bovum gabo sebe gabe muduni dom ne kusuk beti ki fute kwata serentong tue mudud bom bana kusuk be aspagva beti melem gelem yo aduna sane metine kse Cameroun là, sur le plan international, oui. Mais l'homme d'aro, quoi ça m'a onum, num de degni, wonum de son ni, ça ne métine, ne vous pas ça m'a dingue, nanum tout. Donc, me bani dom ne kusu, même qui n'aime ti, ni sarin, pambani nganani kitap, num ni dingue agiti. Isoko take by. Teji nya ongni, isoko. Donc, Pengi soni tomu aben. To nam ku ko je to be uyo isoko chaibai. Oui, le thème du jour c'est la solidarité et vie en communauté chez le Vouté. Quel impact sur notre culture? Tugeri, vous venez de faire votre entrée. Comment le Vouté peut redorer le blason de ce vivre ensemble? Mambam ne masoktu masaktu beci pivu te brivi nam du no am boite no du num to gangning be am fenchi nam ke ma du be jabu mo du be ki
oduchi makan ga yang a pen po yivitibi bwa kanga kwa duno kumui sumui ma du su takri le chiri a su ko duchi no su kchabli a aduna vitiblai le kchabli kchab ke du kwana jinum fitu du no kumui ne ma du mun ya be ku ni pe tam ne vete du ngwaringa muiri babba ku ne yem aku mangu aku ne bang blai aku tam ga du nga muiri ngana ngaba soda nam nasa du bene vulnerabilité baha bon tam ngab du brup tar nas ngi du che he tam fuga me du ngwari da yem kuku nir ifengam no ngaba banana jum ngaba bantingwe tam nir pe fumgam dunge chiri nga bandichu nga kre dunge mvivi beringa bandichiri tam ni dun nvute dunga muiri nga gong me bachana ekia dunum ko nuru adu nam baina nyome nam baina ngwe nam akwa du tam beken nam bangi ku de kwa nam fe na da malema kima aspava du na tum na jirku vitep na nodu mun vite ku ku nye viteri malema kia aspava du na tum na. Ok, so que tueri Catherine mo pe wa be indi wudu nyin awu so be indi mo na nam ko to nam go amoy ba ambar ai butu wi ma tina yana gai duna no kukku ba butu ma tina yana ga duna dun bo am vodo bi ne ma tina edu kom ngabya ngabati su yi ku ngabati bu su nyange sumina ya ni kwiti num vain darin ga gonu nyang churu ju numine de wani me ti yana adu ne bwa num be ti kur na maga ma yikake na maga ma yikake na ma kun no ku nyin mi ado re nyin yana num du do num vain a na kumbu ngable bu num ga ka chap tam la ga bu fo na mi gure ye kru ngab do le ti bu kunum butu na ma na du na ma na hante na swi e na ma ti daro churu ngab gutang ti bu ti du daro ya na mo num yare yara sukuru ya bay num kre munum numa sukuru num jo ngap mun ya bu numa dute tine kwate kpona no dute chure asama mun ya numa du tine ngadan wa na du mun ga du sama ni futi kpona du dan num tire ni futi nga soro yire he num du moy be aspava am kanum tan mun ya bu num kwana ba na num kwana konna na bum ya num moy ma da ya jangare asama nga kpok mule benum de ine tinde ye aspavare noku ma be technique re ine wata ai mvainde nga dengnen nga ngi yire min asa manga pok so mule bo udu ya u dam no siwo gong hengu he jong num den che nim gidati e num kwana ba nangal num kwana gnani ti no du be yam ge gni no du che kun gni akwa pongna am kam ru taro so yo na du kwa chwanam du te gong henum du kom tina num kwana ba nangal num kwana gna jirmuino num gomna jirmuino calling kum num haradio wo num yoko num banjo num tewi num linte num gorone num jase num barge num tibare vutu yaunde vutu duwala metaye kunge mambu yinge num sokti amati Michel Mongu numa wewu on j'espère que no blai anum o wene num gam Saint Yaval no fin wona num daru recteur université virtuelle vute walum Saint Yaval mam bamne sokonate ou fin won mu ta ne thème du jour moné ou dengtu et no dunum oni angu adunu ngab otu gwatu de nga futu be oni solidarité et vie en communauté chez le Vouté, quel impact sur notre culture? Outate amkena
mambamne fo ko otama banda be vete kita inaya na ju jimning ju ba bui be ko no rokpok kung no rakpok chuche kung be ju ta solidarité be ki solidarité aki ko ko moy de vie en communauté ha ju be kube ju be no kupane be ko moy ya pane ne ko ya fede chending ne bo ka da chi vete a gichi mà đây là cả chi nhìn ba chi vi mà một nó đã itu pen muhe mà pe này là nằm du ni dua bài kali à bu vete ya gane ke gan na bere mui ne mungwe a du che da bu ya ginga mui nge ingam ne bua ni du panere ne bala sa ginming bua ni du yi muire mpe ke jib ya ba du ke jib atana ha to na hana na ku du ha yi mui ku ek ba ha ba yi mui hes lob sang be ku du eneru num du no e wa sama num ba men ngwe na da num para ki nvete wuta ni du gongong he ko e ka chita wutu sangwa num ba num yi mui re he aspava ta num ba tere bua no las endo aspava chiri bua no la endo ba dum du tebe ki chiri wode no du kwa de ta na pe no blenga ba be kan dum de no blenga ba be dum ma ko mu ya no blenga ba be dum ek ba yi mui wa o wo cheng bi na ma on a num fete ho e pi ho ni aki mambang OK so ko san ya va bon ma bem litonia solidarité chez le voûté, c'est une expression très forte que nous, peuple voûté, nous, c'est une solidarité, c'est un événement, un tout partagé, je vais dire. Le voûté, jadis longtemps, donc, vivait les événements tristes comme le deuil de manière communautaire. C'était des instants partagés. Dans nos villages, c'était le moment idoine d'évoquer, dans les lamentations par exemple, les pleurs, les ancêtres du défunt, ceux qui ont emprunté ce chemin de non-retour avant le nouveau qui venait de partir. Alors, est-ce que de nos jours, ça existe encore? Comment pleurons-nous, si je vais faire un tel, comment pleurons-nous le deuil? Comment participons-nous aux différents cas de malheur? Je vais dire de malheur. À vous la parole, Tiga. Mambam soko. Nam deng yana. Baya tine pakum yina ndab na da beti yana nambang itu kwao na vene wose du vene bang ne du vene no lai mvom wo yo na se wi du tu se na se wi du chim chong ku du tang du kri ne woyo se chonk du fond chonk fond o kur bung beti yana mutwak wo du mutwak kuria vene wo du che vene kuria ne duwa yana nam chendi dum ke beti na ma chimbe ge ne dum ke ne ba ate chi bu bi ati long ba che kwa a no kwa fo e ko kuya kutin ni yo kutin deng vume yo na ti pok ni ya kuku ba te ni deng le ana kasak nam gana tang na ku beti ba te kwa nga te kwa nam no kutu gubwe tang ni ya na me kwa chenga dubwe nam ga tang na ku a chen ku bak na da ku seng chi bagi ba kia ana na tu du ba che ba ku ba du ya na du ku kri du nam ya ku gu nam na ya ku gu tang na ya ku gu men na ne ya ku pak les aduna nam chen de dum ke nam du tu ya na vene te kwa no viti nam ma pak nge no le he le ngal kwa ba ke njon an dom no ke so yi na benam te kwa nge ya che so yi chu kwa na benam kwa te nge ngara na vene ndong ngana deng ne jinga ba banada Soko vejitika mana winti katiri. Oh, maduta na yana ko bata na ni pe gati bokum.
tang nam vain ngab le bu kula a kin mare diaro jama nam tino de chene china be chi ya nam chi boy china ya yo chang wu singa chang wu hai hon fada hai hon lu ne kin bu te mu se du gunung go no bla helengal me ji mo ne no bu te lung ma ne kin ge ga tang chene ngam mu iya u ba dang ne yi num ku mu ya upe ku mu ya go no tu du be nu ti wa si su te wa kre ko su ji du kom ti ne kise wa ti le du kom yana chong dunga du he ko ne chong dunga si ho ate na fa da du gongo bio ni la ne a chom tere no ku akwa gine ti he ne du te ti da ro no te gom ti jo bum ti nge ga bum ti gom ti gwinge gom ti ngwange gom ti munum ge iya ne ba kwa na gine ti no bi che kwa da wandin te ya nam kwa na chene nam kwa na le kle nga kwa wote on mbi ne ma ya kum kwa ta na ni fende ni fen ngila ine ku dara u fen so na u ma wa chene fo na da wa kwa nam lai u fen so peut-être mam king wa kwa che mba turi banana no ko be banana turi no na go no kon hon ngata ji mo na num du ya wa ti mu ya mu num bu ne ma ku ya wa yuk ndong king ga ngam ko ene da den ga den da so gensi se bang e bon num ding che in ba ta ba na mvai kung tu dun num ba na ham ni cái đã am ge ang ne mang ge ki gom ba che nga kwa ga dum na ni ya un mo ya em vai ya ba chi na ni num mo ko mvai num ma mo kwa na mvai ya mvai ti mo che ni i num da helena nga kwa soko Catherine Ngangula numa 104.0 FM numa nyine am sa nume tine thème du jour solidarité et vie en communauté chez le Vouté, quel impact sur notre culture. Ouais. Mesdames et messieurs, restez scotchés et vos interventions nous les attendons sur les numéros suivants: le 656 49 78 48, le 671 59 68 10. Saint-Yaval, qu'est-ce que vous dites à propos de cette solidarité chère à nous? Isoko cheba mambamne ni kejiba ta na ya na nying mui bontu bon la sa maki meta ma do nyin bi am chi da ra bi du chi bi ne chine ame am he ni ta da bo ne vetu vi a chi du chi de mang wa ta ya du ko chi da idu mo fo kwe a nam pen ne ma pen kwi bi ne nam ta amere na dum cứ cho ma hay wa đâm bà bùi vừa cứ bà quy bình bây chi ya pe này chơi cu mà tại mà nôn đẹp này ô chơi cu đùm wa pe này nụp jole nụp ger phum này nụp đòn này lát ngã ban thì số ngã ba gai ồn ngã ba nụp cứ đục ồn cứ ngã của hai bề bưng chi bà đi top chi bà đi ngã đấy nó qua tiếng ở chấm mắt được phải chơi cứ quét này chơi đừng ba này wa pe này nụp ngã ba bức bài này am cứ kiri ngã ba tại vùng ngã ba lề mà ngã ba kinh qua mà tụi mày bèo nó đó khi mà đứa trẻ này nó bánh quê hay đừng cái đồ đâm cái giá số bánh bám chỉ đi đồ bây chi chơi hồi này quá thì vài ra bánh đi quá sắc chế hoặc bánh quê sắc gì đồ cái anh mà đứa trẻ này băng hay quá đồ nó đồ nó có hai chấm quá bị chấm chun cái chi đuôi cái tia cái này nó cứ cái đuôi đi chăng hiểu à solidarité c'est la chose à mieux partager, réalité ou mythe chez le Vouté. Be modu on jam hindi ki tu be ampo be ju jimning idu peng mo mangye chime ichi iya num fitin deng nama be chi yaya vokin yi kuri chini moise ne ba vi achi ne me mvokani me ne me no iya num fitin deng ne wa kan no pe cứ phê na nấm đi aqua cưng nồng quê aqua tụi nó nấm qua chả mà nó đừng mà nó phô bị cái cha mà du phô bên sukulu bên ria mà gom tiền gì nó bang buk du doni khi du tam ni du mun ya be kubri ni du na mun
dua no futu ni ne ngwe no kwadu chene da bakri ngbo anano Bo ano. bon ne matana de be ni fen bankuno dan chong ko no vite mui dua chene no jodi ru kidu no kidu am mvokin ni neru ngaduwa nuku ngwe no kidu no amniru bon nam ka dundeng ne yo nya one I bang mui do nang bi nu Ngino amara ku nang bi na da nu na am ka ku fenga me yang ga ngwe kuri ni se na am me yang che ga biju ni se du yo nu ku nu duwa yo ga bu ngwe chu ni ape na bang bu ku no nu du be kcha nu du ere agbang lai no lai las no ku menchi da kidu ngaba be kes monnaie yiku kun nubdu ereri ana ne kes kun no toxingi kuku toxin chong jumilai nubdu che china sarari ngaba tomo ne dere ngafuti tomo tomni tam konku kuduri tam kuku kududu na ana no ko ereri be jirku futi krene no chiku bokin chiku no baba kes kun no kudu angona amara kwa gipene no futi ni poknu be moyen dossier moyen dossier lai chasse jir lai chatte jir lai henga tana ko amara tam u yiche juri wana chu moyen ku rappel wori u kuture moyen ku ko to pawo be kia to pawo be kiri wa du chure che jumi lai wa tom ne toxin chonku ku toxin gi apong dong no jui ba ku andeng ne yo nam u du be ki wa u gok no be no lai amara bang tu be nyome dawari be muchi kutu ka chengwe nga kwa ku kata bribi kutu be ne be seri nyana nga pokno nga pongdong mun ya bangi kiya ni du pe ne bang bu kutu chi ki du nam chi nga du be kiri nga ba pongno ting ga be mun ya no le akwa ne bukin ga be ne se yo tamu du be jabel kwa gona mo ne ta dawa ne pokna da manam yune munum ni ne nyerim ni ne manam yo mutu kwa dunu dubu lai no naku ki a dudunu mange mo dunu kichim yene a adunu vite blai kwa fonu moi du ki a wagi kwa ne kurbun no chim ne vite mui dudo nuru nga bache mana deng ni yo dure no na du bache ine nga mana da yani badu ni yo chi vite ki chi bang vite du be mutu nam du ache no ye ha no ye me ba chana no chum nya che na mda md do na ma be gi be che aspava edu be aspava melemi nam ba fo no moyen a nam du bache aspava du bache be ke be be am nga futi na bang futi kachaba du kuai kuwa sem avoir perspective d'avenir autant que am solidarité ne metine que bon tum yene vite a duna iya be nam bejime ngali wajirmo tare malama nyine nga nyinke le no la to no okte ye dul ya nam yo ene nam ya do nam ya sumnere nam ya be dum duata ke dam tero no vete be erere nam ya be kida e du kum du ta ni pen moy ma pe ye be ye chiri he nam du ha kung nere no du be nyome no du ha che be nyome fete dam no kung mu ya no nge go bo che nga tang thu nga kwa ma ka ba chi hone wa nga chi ye nga dam dong bo che no chiri malama o nam ndeng u chi vete ba sang na. Vous êtes sur la 104.0, c'est bien Radio Soleil. Nous sommes à Sanemetine, la culture voûtée. Nous annonçons le décès une fois de plus de Lemti, le décès de Lemti. Et en ce moment, sa maman est dans la cité capitale pour la circonstance. Aspava remercie tous les contributeurs. Le procès est en cours et
Les contributions continuent à se faire attendre. Chers frères et sœurs, pensez à nous et faites votre esprit de solidarité. Oui, parole à Saint-Yaval. Les activités d'alphabétisation envoûtées par Saint-Yaval. Vous avez la parole, professeur. Ok, soko check by mambamne. Ono nama nyindi na nama nyindi na nama tuna mo yab mo sa e pen to sukuru vete ma e dungwe ti daro be pen ya ku fure to na kun vete fane vete be tene veteru nam kana ba ya ban kuri do bi ko no ko be du mo sai markai a centre de littérature te kwa ko ndin ko anam ti du ko to ne mi ye belas nama to na num to ko no ki belas no ko to na vete ya ko du fane vete ya ko du tene vete nama ting ba che kata bo vi du han no fobe sukuru ki wa dangi mene he kata ke tohi ba ko kata ke hanesi mene don arata kat document bo sangtiri ke so wai be ke sani be ke bache ha me ting bache be journal chuk dugi ha roman bung nam tin te ko edu nam do tani na centre de littérature a dar wume be ci du me sing tumbe mo na da chuanga denki ba ke ngopchi nam de na nam de du nyindi vete a ba ve du gane den vete ne den da be am ka nam ta nam aspava du ci in segmoinde nam de na sukuru ku gnong ci be am ka mat so ya wonde hone ne mago mo ya ba mo hone yara na ya wonde hone man ka ban ti bo kan ma to na ni ya ku fete fa na vete ku fete ni vete a bon nam de na bo kin ta ma ba na vete ku jire ne abi e do no ku te te ma be no bo yubing me ya ga to te na nga ba yubing du daro na mana no asfa ba drenda anga no agacha ya no banding ba ka da sukuru ku no age yilas ti vete no ku ne do na yoko muise ba chi idu penmu ne yoko muise idu ti vete no pe na pen vete a chi no ku ne ma ba wata he pen barge be pen matewi wogi wasa babu te be dar lai me ka chi de vete a Nung deng la chi na bom banji. ma du na pen mo ma du na nung deng me ye sukuru ke dreba ngbang pen kwe dreba ku ngbang sama wata he tabache na num ong deng nyang du wata centre de littérature ku niveau nanga ene waka ya ong be coordonner na activité be pen cher kwe las malame ko mo fetelem na ke on e do mai hono mamo hana no la do no fo ne ya ko fete fa ne vete ya ko do te ne vete no ka ayom beo asfava soko tebe. Solidarité, c'était le thème du jour dans Sanome Tine. Vous avez quelque chose à dire? Nous sommes déjà à quelques minutes de la fin de l'émission. À vous la parole, Catherine. Moi, je ne peux qu'insister pour qu'on continue toujours dans la mouvance du maintien de la solidarité, que nous tous nous regardons sur un même chemin. Amkam e odwala mata mun yabo ma idwala ba vutu bullai nokuna amadu kwa chaine se do amadu no mun yabo do jimi'a num du chena num kwa ba te ni yilla ngwini ma kwa bo che fona langtin a kum no ono vutu da se o foko vutu na du no jiri tiro no numa me ado num kwa num kwa na chendre num gnati. Solidarité, c'est donc la chose la mieux partagée dans le peuple voûté. Fortifions donc cet esprit de vivre ensemble, c'est cela la grandeur de l'homme. Nous sommes tous présents ici, Solidarité à Saint-Yaval, Catherine Gangoula, Bicole Solange, Tougueri et Mbedituga, Antoine Bovoum. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Yang Georgette Soko. Je salue toute ma famille de Douala. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent du côté de Mbam, mon village natal. Soko Yerma, ma honne bébé, ça ne m'est dîné. Asparva, ensemble pour l'éveil.
na harap gol nga fo mbe nga wata nga mbe yana fui na harap kan fui tam ta gomna fa mutin ngwa po luri nga munga nga peda tiringa fo nga tara ngwayo nga representer ni yo pe kolongo batin na fui akun matari tunwa vote blas du do Cameroon gonam ogne sane metine soko yerma ba hone be vite sane metine